सूरतुन्नमल मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ासीन तिल्क आयातुल क़ुरआनि व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून व इन्नका लतुलक्कल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिनहा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून फलम्मा जाअहा नूदिय अन बूरिक मन फ़िन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम थुम्म बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूअ फ़ी 9 आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिहि इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अन्फुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वलक़द आतैना दावूद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन ववरिथ सुलैमान दावूद वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मातिक़त तैरि व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन वहुशिर लिसुलैमान जुनूदहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून फ़तबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्य व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरदाहु वअदख़िलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन वतफ़क़्क़द अत्तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअस्बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकथ गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइन बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व क़ौमहा यसजुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह
من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولا أمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين صدق الله العظيم آمين